Today is Friday, May 8th, 2026. I welcome you all to this online learning session that has been arranged on behalf of the Department of English Language and Literature, Government Graduate College, Rawalpindi. I, on behalf of the Faculty of English and our head professor, Ms. Faiza Anwar, I'm very much pleased to share that we have here with us Dr. Rabia Amir, who would apprise us on the key areas of the academic research, that is the art of critical analysis. Research is an uphill task. It involves a determined, strenuous mental exercise regarding the bringing up of an original idea, gathering of data, sifting of material, and then finally analyzing the rich material we end up accumulating in front of us. It is this analytical phase of the research dissertation that is the most crucial one, and that goes into the making of a valuable contribution to the field of knowledge. Therefore, without much further ado, I hand over the session to our senior student, Muhaddisa. Muhaddisa, please start the proceedings. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. It is Muhaddisa Fatima, student of English Literature, 8th semester, Government Graduate College, Rawalpindi. I am very much pleased and honored to welcome Dr. Rabia Amir in this webinar on behalf of all of the students of Department of English and our worthy teachers. Dr. Rabia Amir is here for a very enlightening session, which she has graciously agreed to join as our guest speaker. Now, I would like to introduce her formally. Dr. Amir is an assistant professor of English at the Faculty of Arts and Humanities, Namal, Islamabad. She is the holder of 2 postdoctorate degrees, one from the University of Coimbra, Portugal, and the other from the Siga Institute, Zaim University, Istanbul. She is also an awardee of the PhD Research Fellowship at Columbia University, New York. With over 25 years of teaching experience at different levels, she is an approved PhD supervisor and recipient of the Best University Teacher Awards for 2021 to 2022. With a wide range of pedagogic interests, she conducts voiceovers for documentaries, academic discussions, and conferences. She publishes in different genres of poetry and memoirs about her times of growing up in Lahore, on Pakistani fiction and the changed landscape of Palestine, along with articles on Kashmir and Palestine. Her research domain is wide-ranged as it includes American literature, post-9/11 Pakistani fiction, Middle Eastern and Kashmiri literature, film studies, life narratives, and environmental ethics. Her book, Environmental Ethics, Life Narratives from Kashmir and Palestine, published by Vanguard, is an epistemological theorization of environmental humanities. This impressive journey of learning and making a very valuable contribution to society is an ongoing process by the grace of Allah Almighty. Now, I request Dr. Rabia Amir to please take the center stage and enlighten us with her very beneficial and valuable guidelines on critical analysis features in the area of research. Please, ma'am. Thank you, Beta, and thank you, Dr. Sonia, for inviting me to share my knowledge with you people. I hope that it is worthy of your people's time, inshallah. So you actually humbled me by saying all these things. This is all by the grace of Allah. So without further ado, what I'm going to do is I'm going to first of all let you know that it is going to be a bilingual affair, one thing, and the other thing is that बच्चों अगर कोई आपको बात समझ नहीं आएगी तो आपने पूछना है, because जो आपके question answers होंगे उसमें बात समझ में आएगी कि आपको कितना समझ में आया, right? So while I'm giving my talk, please keep on
making notes of the things that you don't understand, and then I will try to. So एक humble सी endeavor है कि मैम ने मुझे कहा, so I just could not say no. So I'll just share my screen with you people, and let me know when it is visible to you. All right? Yes. Is it visible to you people? Yes. Yes, ma'am, it is visible. Yes, ma'am. Would like to show it in, yeah, this is that. All right. So let's begin with this thing, that what we are talking about is critical analysis. रिसर्च में बहुत से फेजेस होते हैं, स्टार्टिंग से कि आपने किस तरफ जाना है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या नहीं करना चाहते, और फिर आप डाटा इकट्ठा करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वो सब चीजें. उस सारे जर्नी में जो सबसे ज्यादा जहां हम पहुंचते हैं वो है क्रिटिकल एनालिसिस. सो टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ऑन क्रिटिकल एनालिसिस फीचर्स in English literature research, which is applicable to, it is a generic understanding that you will get, inshallah, today. So critical analysis features in English literature research. Now, there are two main things that I'm discussing here today, and I'm going to keep my presentation very short. And I'm definitely going to give it to your ma'am later on, और वो आपको भी दे सकती हैं अगर आपको ज़रूरत हो इस presentation की, right? So it is going to be accessible to you. So the first thing is that exploring key analysis aspects in literary research. First of all, we have to see कि हमने क्या key analysis aspects लेने हैं. इसका मतलब क्या है? What do we understand by this point? कि understanding literary themes and motifs, right? Literary themes कौन सी, और इसमें मसलन अब मिसाल के तौर पे comparative theme analysis techniques आ सकती हैं, यानी आप comparison कर सकते हैं एक चीज का दूसरे के साथ, ठीक है. फिर अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ में आती रहेगी. Utilizing various analytical approaches. अब एनालिसिस के अप्रोच भी आपने कौन सी लगानी है. दैट ऑल्सो एनहांसेस द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ थीम्स अक्रॉस टेक्स्ट्स. ठीक है, अगर आपने कंपैरेटिव थीम एनालिसिस भी करना है या कुछ भी करना है तो आपको जो है वो एनालिटिकल अप्रोच कौन सी इस्तेमाल करनी है. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, बात यह है कि आप मैं इन अप्रोचेस पे बाद में आती हूँ. पहले आपको एक बात बताऊँ. देखिए, जब आप बचपन से ऐसे लिखते हैं, you write an essay, right? And then it gets more and more sophisticated in the sense that it starts from small essay, but the basic underlying principle for writing an essay is that there has to be an introduction or introductory paragraph, there has to be body paragraphs, as many as you like, and then there has to be a conclusion. That is the main framework of academic writing. Right? So as you grow older and come to the university level, the range of that essay becomes more and more complicated, more and more extensive, right? तो होता क्या है कि आप उसी essay को उसी तरह प्रोड्यूस करते हैं. मसलन अगर आप CSS का एग्जाम देने जाते हैं तो वही essay का फॉर्मेट वही रहता है, बट आप उसको एक एक्सटेंशन दे देते हैं, उसमें बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ले आते हैं. ठीक है. अब अगर आपने थीसिस लिखना है तो बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन एसे. ठीक है. सो उसमें आप जैसे मसलन रिसर्च करना शुरू करते हैं तो आपके पास अप्रोचेस कौन सी हैं. अब हम आते हैं अपनी उस पे. अब इस जो ये है स्लाइड, इसको आपने गौर से देखना है. देखिए, अप्रोच आपकी कौन सी है, फिर आपका मेन कंसर्न क्या है, और आपका टिपिकल फोकस क्या होगा. These are the main questions, basic underlying questions. For example, if it is critical
discourse analysis or CDA, which is mostly used by linguists, yani linguistic analysis में ज़्यादा ये use होता है, but it sits between literature and linguistics analysis. ठीक है? So critical discourse analysis में जो main concern होता है वो होता है कि power of language, मसलन आपके media में आती है, आपके politics में आती है, आपकी education में आती है, आपकी तकारीर में आती है, presidents की तकारीर ली जाती हैं, ठीक है? उनको analyze किया जाता है. फिर there is another approach which is Marxist approach, very popular way, but then Marxist approach में आपका class और capitalism आ जाता है कि यानी एक क्लास है, एक ऊपर एक हुकूमत हुक्मरानी कैपिटलिज्म का एस्पेक्ट है उसमें. मैं डिटेल में नहीं जा रही, आपको कंफ्यूज ना हो आप, लेकिन उसमें जो टिपिकल फोकस होता है वो इकोनॉमी होता है और आइडियोलॉजी होता है, राइट? सो मार्क्सिस्ट एनालिसिस, बहुत से मार्क्सिस्ट थेरिस्ट हैं, मसलन आपके पास कार्ल मार्क्स तो है ही है जिसने वो डास कैपिटल लिखी थी, बट उसके बाद अल्थुसैर आता है, उसने भी मार्क्सिज्म की उसकी भी थ्योरी है. फिर उसके बाद बहुत सारे और मार्क्सिस्ट हैं. यू कम डाउन ट्रिकल डाउन इनटू हिस्ट्री ऑफ थियरी, तो आपको बहुत से और डिफरेंट मार्क्सिस्ट थेरिस्ट नजर आएंगे, ठीक है? अब आपकी मर्जी है कि आप किस थेरिस्ट को. ना ये आपका थीसिस का मैं बता रही हूँ कि पहला जो आपके जैसे होता है ना, जैसे आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट टू पिक थिंग्स अप एंड कि मसलन अगर आपने एक गार्डनिंग भी करनी है, ठीक है, आई गिव यू दिस एग्जांपल. अगर आपने गार्डनिंग भी करनी है तो गार्डनिंग टूल्स आप रखते हैं अपने पास. यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ लैंड और एंड गार्डनिंग टूल्स, एंड देन what are the plants that you're going to plant, ये वाली. अब इसी तरह से इसी एग्जाम्पल के तहत आपकी जो थीसिस राइटिंग है वो भी एक तरह से एक बाग की तरह है. अब आपने उसको किस तरह से खूबसूरत बनाना है, क्या कुछ उसमें उगाना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, ये हैं अप्रोचेस. तो किस तरह से आपने उसका एनालिसिस करना है. कोई भी चीज आप लेते हैं, कोई भी बुक आप लेते हैं, आपको अच्छी लगती है, आपका दिल करता है कि आप उसको एनालाइज करें, ठीक है? सो ये अप्रोचेस. अब मार्क्सिस्ट एनालिसिस के बाद फेमिनिस्ट एनालिसिस आता है, विच इज अगेन वेरी पॉपुलर दीज डेज. जेंडर एंड पेट्रियार्की के ऊपर बात होती है. फिर उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, उसका टिपिकल फोकस क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. फिर आता है पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस, और अब्लीक में मैंने डी कॉलोनियलिटी लिखा है, उसके ऊपर मैं बात ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि वो एक बिल्कुल एक और लेवल की गहराई में जाने वाली बात है. तो पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस में बेसिकली आपका मेन कंसर्न होता है कॉलोनियल पावर, और टिपिकल फोकस क्या होता है? आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस. अब इसमें आइडेंटिटी भी आ जाता है, रेजिस्टेंस भी आ जाता है, और उसी से मुतालिक आपके फिर बहुत से लिटरेचर इसी तरह प्रोड्यूस हुए हैं जो कि आइडेंटिटी को फोकस कर रहे हैं, या रेजिस्टेंस. इट इज अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस लिटरेचर, राइट? फिर उसके बाद आता है आपके पास साइको एनालिटिकल एनालिसिस मेथड. उसमें अनकॉन्शियस माइंड, आपको पता है जो साइको एनालिसिस आपका. So then you have the psychoanalytical analysis method, which is focusing on the unconscious mind. आपके पास psychoanalysis में the father of psychology जो है, if you can just prompt me. Freud, yes, Sigmund Freud आ जाता है, फिर उसका उसी का डिसाइपल है. सो साइकोएनालिसिस मेथड में आप अनकॉन्शियस माइंड में आज को स्टडी करते हैं. फिर उसमें आप the typical focus is either desire or trauma or symbols even, right? So then you have the approach of deconstruction. मैं ये डिटेल में इसलिए आपको बता रही हूँ कि जिसका जिस तरफ फोकस हो, whichever side you want to go to, that would be helpful for you to adopt. कि आप अप्रोच पहले फोकस करेंगे, फिर उसका मेन कंसर्न आप देखेंगे, फिर आप उसमें थेरिस्ट देखेंगे कौन सा है, फिर उसका फोकस देखेंगे, ठीक है? सो डिकंस्ट्रक्शन में इंस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग और कॉन्ट्रडिक्शंस इन लैंग्वेज, deconstruction, father of deconstruction is considered as Derrida is considered as father of deconstruction, right? Then you have an approach of cultural studies where you study culture and ideology, and in culture and ideology you basically go and study media and identity, right? Then you have critical race theory.
right? Again, a very important concern these days. The main concern in it is कि आप structural racism की बात कर रहे होते हैं कि racism किस तरह structure में है, structure of different यानी places, और फिर उसमें law आ जाता है, race आ जाती है, institutions आ जाती हैं कि how they impact. उसके बाद बहुत interesting है आपका ये hermeneutics. This is a very important dynamics because आपके literature में ये वाला लफ्ज आपको इसको समझना बहुत जरूरी है. Hermeneutics basically होता है interpretation, और उसमें typical focus होता है उसका historical meaning. इसकी मिसाल मैं आपको आसान करके एक बताती हूँ जो कि दी गई है. अब बहुत ही important theorist हैं. Again, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा. Sonia, if you can just remind me. Anyway, उसमें होता क्या है देखें. He is given this example that if you, let's say, if you see a rabbit even, ठीक है, आप एक खरगोश को देखते हैं. अब क्या होता है कि जो आपने बचपन से खरगोश को देखा हुआ है वो सारी चीज आपके दिमाग में फ्लैश करती है, राइट? सो आपकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ उस पर्टिकुलर खरगोश के ऊपर नहीं होती, बल्कि वो हिस्ट्री में, आपकी मेमोरी की हिस्ट्री में जितनी आपकी खरगोश की से मुतालिक बातें होती हैं वो आपकी इंटरप्रिटेशन में रिफ्लेक्ट करती हैं. सो hermeneutics is basically a very important and kind of the basic tool. जी, Heidegger, Martin Heidegger. हाइडेगर के बाद है, नहीं हाइडेगर के बाद है वो. मैं अभी I think it's Ludwig. It's Ludwig. लडविग भी नहीं, मैं अभी बता देती हूँ. ये जो एग्जांपल मैंने दी है ये बेसिकली जो है ये उसकी बुक में से है. It will come in a minute. All right. So narrative analysis again is about the main concern. उसका stories होती हैं और identity होती है और personal narratives को आप focus करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये जब आपके सामने बहुत सारे ये सब आ जाते हैं कि आपने कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करनी है, आपका मेन कंसर्न क्या होगा, आपका टिपिकल फोकस क्या होगा, फिर आप आते हैं क्रिटिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, राइट? आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? जी, it is. All right. So critical research methodology. अब आपका आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है कि आपने टूल्स जो हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि आप एक बाग में गार्डनिंग करने लगे, अब आपके पास सारे किस्म के टूल्स मौजूद हैं, लेकिन आपने कौन सा टूल पहले यूज करना है, फिर कौन सा टूल यूज करना है, फिर कौन सा टूल यूज करना है, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट? मेथड क्या आपने यूज करना है, right? So these approaches are often combined with qualitative research. ठीक है, ये जो critical research methodology है ये आपका qualitative research के साथ आता है. फिर आपका उसमें आता है textual analysis, very important, right? कि आप जाहिर अगर आप टेक्स्ट ले रहे हैं, लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं और आपने जाहिर है टेक्स्ट को पढ़ना है, आपने नॉवेल्स को पढ़ना है, आपने स्टोरीज को पढ़ना है, आपने कोई बुक्स को पढ़ना है और उनको आपने एनालिसिस करना है. ठीक है, तो ये है क्वालिटेटिव रिसर्च. इट्स नॉट क्वांटिटेटिव बट इट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. उसमें आ जाती है, उस क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका टेक्सचुअल एनालिसिस, यानी आप टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं. अगेन दिस इज वन ऑफ द बेसिक टूल्स एंड इट इज लाइक समथिंग व्हिच यानी एक तरह से आप समझ लें कि ये बेसिक्स है आपकी. ठीक है, और इससे आपको वो होने की जरूरत नहीं है. समटाइम्स लिटरेचर की रिसर्च को अंडरमाइन किया जाता है और कहा जाता है कि हाँ अच्छा आपने 2-4 किताबें पढ़ी, आपने उसका एनालिसिस कर लिया, व्हाट इज द big deal about it? But there is a big deal about it. Why? Because when you're talking about writers, basically they are the intelligentsia of any nation, right? वो बहुत कुछ ऐसा देख रहे होते हैं और ऐसा लिखते हैं, राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, ये सब आर्टिस्ट, इस तरह से वो बहुत सी पहले से देख रहे होते हैं और बहुत सी ऐसी बातें लिख देते हैं जो बाद में पूरी होती है. ठीक है, आपके पास मिसालें हैं ये एनिमल फार्म की, 1984 की, इस तरह के बहुत से नॉवेल्स हैं. तो वही एग्जैक्टली यू आर सीइंग लेटर ऑन इन योर हिस्ट्री, राइट? सो टेक्सचुअल एनालिसिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट. एथनोग्राफी कहते हैं उसको, जो आप किसी का जाके
انٹرویو لیں, خود جا کے کسی سے بات کریں, ٹھیک ہے. پھر وہ انٹرویوز بھی اسی کی مد میں آ جاتا ہے. پھر کیس اسٹڈیز آپ کوئی فلمز لے سکتے ہیں, کوئی چیز اس طرح سے لے سکتے ہیں. جی جی, ڈیڈ اینی بڈی سے اینی تھنگ؟ جی no, please continue. اچھا, دین یو ہیو دا ہسٹوریکل انالیسس, ٹھیک ہے, آپ ہسٹری کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے بھی لے سکتے ہیں. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ ریسرچرز جو ہے نا وہ زیادہ تر ہائبرڈ فریم ورکس یوز کرتے ہیں. مثلاً فیمنسٹ کریٹیکل ڈسکورس انالیسس, اب فیمنسٹ انالیسس ہے اور ایک طرف CDA ہے, کریٹیکل ڈسکورس انالیسس ہے. اسی طرح پوسٹ کولونیل فیمنزم آ جاتا ہے. پھر مارکسسٹ اور کلچرل انالیسس کو ملا کے پھر آپ ڈفرینٹ تھیئریز کا ایک ہائبرڈ بناتے ہیں اور ان سے آپ ان کے لینس سے آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر کریٹیکل ہرمینوٹکس یعنی ہرمینوٹکس کیا ہے, آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں, وچ از اگین اے کائنڈ آف اے ٹیکسچوئل انالیسس. جو آپ انٹرپریٹ کریں بیسکلی اٹ از این کریٹیکل انٹرپریٹیشن, رائٹ. سو آئی ہوپ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی. پھر آپ کوشچن آنسرز میں باقی باتیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیں, آپ اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, اف یو آر ریڈنگ اے بک, یو نو perhaps the background setting may attract you more, perhaps the characters may attract you more, perhaps the plot may attract you more, storyline جو ہوتی ہے وہ آپ کو attract کرتی ہے. تو آپ نے basically دیکھنا کیا ہے. اب میں یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ آپ کے کیریکٹر ڈیولپمنٹ لے آ رہی ہوں, ٹھیک ہے. سو آپ نے دیکھنا ہے کہ موٹیویشن اینڈ کیریکٹر چوائسیز کیا ہیں. مثلاً کوئی کیریکٹر کسی طرح بیہیو کر رہا ہے تو آخر کیوں کر رہا ہے. آپ جب اس کو اینالائز کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری اور چیزیں کھلتی ہیں سامنے. مثلاً یو انڈرسٹینڈ کیریکٹر موٹیویشن اینڈ وچ کین ایلیمینیٹ براڈر تھیمز اینڈ سوسائٹل کرٹیکس. یعنی کہ آپ کے کیریکٹر کے انالیسس کرتے کرتے آپ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا نارم یہ ہے, اس لیے اس کیریکٹر نے اس طرح سے بیہیو کیا, ٹھیک ہے. پھر آپ کنٹراسٹنگ کیریکٹرز ٹائپس بھی لے سکتے ہیں. مثلاً آپ پروٹیگنسٹ اور انٹیگنسٹ کو بھی لے سکتے ہیں. دے پرووائڈ این انسائٹ انٹو دا اسٹوریز مورل فریم ورک, ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ریلیشن شپس اینڈ کیریکٹر ڈائنامکس, ٹھیک, کہ وہ ریلیشن شپ, ان کا انٹریکشن کس طرح ہو رہی ہے, کیریکٹرز کی آپس میں کس طرح سے بات چیت کریں. ہاؤ آر دے کیرنگ دیم سیلوز, ہاؤ آر دے کنڈکٹنگ دیم سیلوز in the society, right? So یہ آپ کیریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے انٹرپریٹنگ نیریٹو ٹیکنیکس اینڈ اسٹرکچرز. اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آخر رائٹر نے لکھا کیسے ہے, رائٹ. تو examining narrative perspectives, for example, identifying the narrative's perspective is essential for analyzing bias and reliability. In other words, what I'm saying is that آپ نے identify یہ کرنا ہے کہ narrator, جو narrator ہے, narrator of the story ہے. دیکھیں, آپ کو یہ آپ نے شاید پڑھی ہوں گی بات کہ فرسٹ پرسن نیریٹو ہے کہیں اسٹوریز, کہیں سیکنڈ پرسن نیریٹیوز ہوتے ہیں. مثلاً اگر میں آپ کو آپ کے مثال دوں, جیسے رابنسن کروسو ہے, ٹھیک ہے, ڈینیل ڈیفو کی رابنسن کروسو ہے, وہ ہے فرسٹ پرسن نیریٹو. وہ آئی کر کے بات کرتا ہے کہ آئی واز ہیئر, آئی واز دیئر, اینڈ یو نو ہی ٹاکس اباؤٹ ہز اون سیلف. پھر اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ پرسن نیریٹو, جیسے آپ کا وودرنگ ہائٹس میں آ جاتا ہے, اور اس میں آپ کا ایک اومنیشینٹ بھی آتا ہے. یعنی کیریکٹر جو ہوتا ہے یا وہ زیادہ تر اومنیشینٹ, آئی ہوپ کہ آپ you're not getting confused by this thing. Second person narrative میں آپ دوسرے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک نیریٹر ہے اور وہ دوسرے کے کیریکٹر کے بارے میں بتا رہے ہیں. جیسے وہ وہ نلی ڈین کا کیریکٹر بتاتا ہے اس میں وودرنگ ہائٹس میں, ٹھیک. پھر آتے ہیں اسٹرکچر ایلیمنٹس اینڈ اسٹوری ٹیلنگ, ٹھیک ہے. اسٹرکچر ایلیمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں, ریکگنائزنگ دا ٹیکسچوئل اسٹرکچر. وین یو انڈرسٹینڈ دا ٹیکسچوئل اسٹرکچر اس کا کتاب کا, تو وہ انہینس کرتا ہے آپ کی کمپریہنشن, اور آپ کو پلاٹ ڈیولپمنٹ کی بات سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر تیسری بہت انٹرسٹنگ یہ چیز ہے جو آپ ایک انٹرپریٹنگ میں, اب دیکھیں آپ ہرمینوٹکس یا انٹرپریٹنگ یا ٹیکسچوئل انالیسس کے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. سمبلزم اینڈ نیریٹو ڈیوائسز. اب سمبلزم کیا ہوتا ہے, دیکھیں آپ اگر آپ کو کہیں وہ یہ نظر آ جائے ویری ایزیلی آئیڈینٹیفائبل سمبلز, جیسے ایپل کا سمبل ہے,
ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایپل کی ڈیوائس ہے. سملرلی اگر آپ کو گاڑیوں پہ اگر ایچ ایک خاص طریقے سے لکھا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ ہونڈا کی ہے, یہ آپ کو اگر دوسری طرح سے لکھا ہے تو آپ کو پتا ہے ہائیونڈائی کی ہے. میں جان کے ایگزامپلز آپ کو میکڈونلڈز اور اس کے نہیں دے رہی بیکاز آف سرٹن یعنی obvious reasons, right? But that's also a symbol. You find that icon anywhere and you understand immediately what that place is about, right? That is symbolism. And symbolism and narrative devices جو ہیں وہ explore کرتی ہیں narrative tools such as symbolism, enrich. اور اب آپ کو جب آپ symbolism کو پکڑتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ interpret کرتے ہیں. There are layers and layers of meanings in the text which emerge when you look at symbolism as well, right? دوسری بہت امپورٹنٹ, پہلے ہم نے کی فیکٹرز کیے ہیں, کی ایسپیکٹس کیے ہیں کہ اس کے ریسرچ کے کیا ہیں. سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کمپریہنسو. اب آپ کے پاس سارے ٹولز بھی جمع ہو گئے, آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے کس طرف سے کس اینگل سے آپ نے اس کی ریسرچ کرنی ہے, کس طرح سے وہ کرنا ہے سب کچھ, کون سی اپروچ یوز کرنی ہے, کون سے ٹولز یوز کرنے ہیں, ٹیکسچوئل انالیسس یوز کرنا ہے, ہرمینوٹکس کرنا ہے, پھر یا ہائبرڈ آپ نے یوز کرنا ہے. اب آتا ہے کمپریہنسو لٹری انالیسس. اب بات آتی ہے امپورٹنٹ, اس میں اگین اس میں آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی لاتے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ریسرچ, کریٹیکل ریسرچ کا. وائی؟ بیکاز انفلوئنسز آف کلچرل موومنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی کتاب کے اوپر, ٹھیک ہے. Analyzing how cultural shifts impact the narrative and style of literary works. مثلاً آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جس کی میں اکثر اپنی کلاسز میں بھی آج کل ڈسکس بھی کر رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے ایک صوفزم ہے نا, صوفزم رومی کا ایک صوفزم تھا, ٹھیک ہے, رومی اور شمس تبریز کا ایک یعنی بات تھی, لیکن جو اصل تھی اس کی وہ ہم نے بھلا دی ہے. ہمارے پاس ایک ویسٹرن برانڈ آف صوفزم آ گیا ہے جو ایک صرف رقص, ایک یہ جو درویشوں کا رقص ہے اس پہ ختم ہو جاتی ہے بات. یا آپ کے پاس ناولز ایسے آ جاتے ہیں جو کہ ہر بچے نے شاید پڑھا ہوتا ہے, 40 رولز آف لو, رائٹ, جس میں یہ اصل جو کانسیپٹ ہے آف صوفزم کا اور صوفی مسٹسزم کا, وہ دس از ایکچولی distorted to the hilt. But because she is the writer, itna popular writer hai, and she is made popular because of the cultural movement, right? Because of the Western influence. So اس کو ایویلیویٹ کرنا آپ کا ایک اور لیول کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اگر آپ صرف 40 رولز آف لو دیکھ کے اور ایک سطحی سا اگر کرتے ہیں اس کا انالیسس تو وہ ہے. اب لیکن ابھی جیسے میں نے آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دیا ہے کہ صوفزم جو اصل صوفزم کی بنیاد تھی یا ہے یا رہے گی, وہ بالکل ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ دا ویسٹرن برانڈ آف صوفزم از told to us across board, right? Then you also have to also look at understanding the time period. Maslan 1984 1960s mein likha gaya tha novel, right? 1984 جو ناول تھا وہ 1960s میں لکھا گیا تھا, لیکن جو اس میں کانسیپٹ دیا گیا تھا ایک بگ بردر کا, اور کہ بھائی وہ ہی از لوکنگ اینڈ ہی از لائک لوکنگ ایٹ ایوری تھنگ, کین یو ناٹ سی اٹ. اور پینوپٹیکن کا کانسیپٹ جیسے مشیل فوکو کو ہے پینوپٹیکن کا, دیٹ یو آر آلویز بینگ واچڈ, right? So the thing is کہ آپ نے یہ جو ہے ٹائم پیریڈ اس رائٹر کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. So explore how historical events shape literary themes and character development, right? اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے, sorry, this is the second last thing, examining authorial intent and perspectives. اب اس میں یہ بھی آ جاتی ہے بات کہ آخر رائٹر نے یہ لکھا کیوں ہے, جو بھی میں نے اب یہ تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ مطلب اگر وہ ایک ناول لکھا گیا ہے 40 رولز آف لو, تو لکھا کیوں ہے,
right? So narrative voice and perspective उसमें बात आ जाती है, आप assess करते हैं कि point of view जो है वो influences the reader's understanding in the text. ठीक है? You assess how the point of view influences the reader's understanding in the text. फिर आ जाता है आपके पास author's background influence, वो भी बहुत important है. फिर आप evaluate करते हैं how the author's life experiences shape their writing and thematic concerns. That's also a very important aspect. फिर there is an aspect of decoding author's message. You decode author's message. जैसे मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले किया कि वो लिखा गया है एक बाकायदा एक उसके थीम के तहत कि भाई अगर सूफिज्म है तो उसको किस तरह से हमने उसको किस तरह से डिस्टॉर्ट करना है या किस तरह से उसको उसका रुख मोड़ना है उस सूफिज्म का. So you identify the underlying themes that the author seeks to convey through their work. Then intent behind literary choices, right? Intent behind literary choices कि कोई poetry लिख रहा है, कोई novel लिख रहा है, कोई short stories लिख रहा है, कोई flash fiction लिख रहा है जो उससे भी छोटी होती है, तो आखिर क्यों? ठीक है? So you analyze the significance of specific word choices and literary devices employed by the author. ठीक? फिर आती है चीज assessing symbolism and imagery in work. वही जो हमने बात पहले की थी कि symbolism बहुत important होता है. आप identify करते हैं key symbols. मसलन आप explore करते हैं recurring motifs. यानी कोई एक इंसान आपको अक्सर पता होगा, मसलन अगर आप उसके कैरेक्टर्स लें, बहुत सारे चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर्स में आपको बहुत सारे आ जाएंगे कैरेक्टर्स इस तरह के विच आर स्टॉक कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल मिस्टर मिकॉबर का एक और मिसेस मिकॉबर का, अगर डेविड कॉपरफील्ड आपने पढ़ी हुई है तो चले मैं उसका एग्जांपल दे देती हूँ कि उसमें एक मिसेस मिकॉबर है, वो कहती है आई विल नेवर डिजर्ट मिस्टर मिकॉबर. ठीक है? तो बार बार ये की बात करती है और वो आप देखते ये हैं कि ये कौन सा रिकरिंग मोटिव है, तो ये क्या है. ठीक है? आप उसी के खास तौर पे ये रिकरिंग मोटिव्स आपको चार्ल्स डिकेंस में बहुत ज्यादा नजर आते हैं. आप उसके टेल ऑफ टू सिटीज ले लें, निकोलस निकल भी ले लें, कोई भी उसका नॉवल उठा लीजिए. ठीक है? फिर इमेजरीज रोल इन इंटरप्रिटेशन. ठीक है? टॉमस हार्डी में इमेजरी का बहुत ज्यादा रोल है. आप बाकायदा उस जगह पे पहुंच जाते हैं. आप कोई भी नॉवल टॉमस हार्डी का उठा लें, इनफैक्ट कोई भी आप नॉवल उठा लीजिए, वुदरिंग हाइट्स उठा लीजिए. So understanding how vivid descriptions create emotional resonance and impact reader perception. ठीक है? कि अंडरस्टैंड आप करते हैं कि विविड डिस्क्रिप्शंस जो होती हैं वो कैसे क्रिएट करती हैं इमोशनल रेजोनेंस एंड इम्पैक्ट द रीडर्स परसेप्शन. मसलन आपको अगर याद हो वुदरिंग हाइट्स अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि शुरू में उसका जो कैरेक्टर आता है दैट्स वेरी eerie sort of a scene which is depicted in the novel, right? वो कैसे जैसे वो एक जैसे एक फिगर है जो कि खिड़की से अंदर आ रही है उस तरह से, right? So cultural significance of imagery एक और important aspect है. Cultural significance है इस जो इमेजरी क्रिएट की गई है उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है. मसलन एग्जामिनिंग हाउ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशंस ऑफ सिंबल्स और इमेजरी. मसलन कि आपके किस तरह से कल्चरल, मसलन एक जैसे अभी मैंने उसकी मिसाल दी थी, एक ऑरन पेम्यूक है, एक और टर्किश राइटर है या पाकिस्तानी राइटर है जैसे रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है इसकी मोहसिन हामिद की, या होम बॉय है इसकी मोहसिन एचएम नकवी की, या बर्न शैडोज है. तो आपको देखना ये होता है कि आपने एग्जामिन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल्स एंड इमेजरी. रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में वो नारकली बाजार में बैठा हुआ है, ठीक है, और वहां पे नरेट कर रहा है. ठीक है? फिर आप अगर आते हैं एचएम नकवी में तो वो उसका सारा न्यूयॉर्क की बैकग्राउंड है उस नॉवल की. फिर इस तरह बर्न शैडोज में आती है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम जापान, पाकिस्तान एंड यूएस. तो उससे भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलता है कि कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इस सारी उसकी. सो दैट्स अबाउट इट एंड आई थिंक मैंने काफी देर बोल लिया है और अब मैं आपसे I'll stop sharing and we'll start presenting. We'll start the question answer session. What's over to you, Beta?
Thank you so much, ma'am. We sincerely and humbly thank you for your time. You have given us such a great lecture, and we will continue to benefit from this precious lecture. We thank you a lot from the depths of our hearts. I now like to ask for your permission if I should open the question answer sessions, ma'am. Sure, please. क्वेश्चन आंसर से ही आपको ज्यादा समझ में आएगी. जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा कि हमें कितनी बात समझ में आई है. Thank you so much, ma'am. So everyone, please raise your hand. So I mention you one by one. Then you will be able to ask questions. Please, ma'am, please. It is, I think, Sir Iqbal Malik wants to ask something. Ji, sir. Assalamu alaikum. Yeah, is member of our faculty. Mashallah, say one of the senior members of the English department, and he is also Ji. one of your students. So please, sir. डॉक्टर रबिया आमिर मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातें लगी. मैं इसलिए जल्दी बात करना चाहता हूँ कि मैंने कहीं जाना था. एक्चुअली इट इज मेंट फॉर द स्टूडेंट्स. तो मुझे खुद एज अ स्टूडेंट इधर बात सुन के बहुत अच्छा लगा. ऑल दोज हु आर देयर इन दिस वेबिनार, आपको मैं ये बता दूं कि मैं मैम का डायरेक्ट स्टूडेंट हूँ, और मैम से बात करते हुए हमें बहुत घबराहट भी होती थी, और जब हम मैम के ऑफिस से निकलते थे तो वी वर लोडेड विद सो मेनी पॉइंट्स कि ये बात भी समझ में आ गई. और इतनी बातें हम जो एक हफ्ता तैयारी करके जाते थे, तो मैम ने कई दफा हमें चैलेंज करके कहा कि 1 मिनट में अगर आप कहें तो मैं आपको उड़ा दूं, अगर आप पीएचडी स्टूडेंट के तौर पर डिस्करेज फील ना करें तो चले मैं इसका एनालिसिस करती हूँ. एंड इट रियली हैपेंड, नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स. तो जो मुझे यस मैं आपको तो जब डॉक्टर सोनिया ने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एक तो एज ए स्टूडेंट आपको सुनना, और अभी जिस तरीके से आपने, यानी मुझे तो ये लग रहा है कि ये बेसिकली यानी फैकल्टी को इसमें ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरतीब से और पॉइंट टू पॉइंट आपने बात समझा दी स्टूडेंट्स को, और गार्डनिंग के टूल्स को लेकर के लिटरली मुझे अभी तक मैं उसके शहर में गिरफ्तार हूँ कि आपने इर्द गिर्द से मिसाल ले ली कि आपने असल में तो एक गार्डन उगाना है तो उसके लिए तरतीब कौन सी है, पानी लगाना है, ऐसे करना है, फलां वाला टूल किस वक्त यूज कर, ये सारी बातें यानी यहाँ पर बहुत अच्छी लगी हैं. मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता. और डॉक्टर सोनिया बुखारी ऑलवेज एक्टिव, और इन्होंने यानी सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कहा कि आप सब लोग इधर आएं, जहां भी जो कोई है तो कल वो किसी ना किसी जगह पे अपनी रिसर्च में तो होगा. मैं एक हल्की सी बात कहता हूँ, मे बी इट इज स्लाइटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. इस तरह तो नहीं है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस पे आते हैं तो एक बात के जहां पर जो लास्ट पे आपने कहा कि एग्जामिनिंग ऑथोरियल इंटेंट एंड पर्सपेक्टिव, तो मैम यहाँ पर मेरा ये है कि अगर मैं इसको कहूँ कि एग्जामिनिंग रिसर्चर्स इंटेंट एंड पर्सपेक्टिव, तो सवाल जो एस्टैब्लिश हो रहा है मेरे ज़हन में कि इन योर एक्सपीरियंस, how can a research scholar ensure that his or her work is not only original but also meaningfully relevant to contemporary literary or cultural debate, especially in contexts like ours? I mean, the scope and the significance. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है. अब हम लिटरेचर के स्टूडेंट सिर्फ ये कह सकते हैं, मतलब कह देते हैं कि हमने तो अवेयरनेस पैदा करनी है. तो ये जो साइंस वाले होते हैं कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इस पर काइंडली थोड़ा सा अगर आप बता दें तो बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच मैम. अच्छा, थैंक यू इकबाल फॉर योर काइंड वर्ड्स. मैं आपके ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने कही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट. इसलिए कि बेटा रिसर्च जो है ना बेसिकली होता ही ये है. आपने रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी तो पढ़ी ही होगी, ठीक है. तो बेसिकली जब कोई भी रीडर किसी भी काम को पढ़ रहा होता है तो वो एक माइंड बना रहा होता है कि मैं इसको उसकी परसेप्शन अपने मुताबिक होती है, जो मैंने अभी हर्मेनेटिक्स की मिसाल दी थी, ठीक है. अब जो भी आपने एनालिसिस करना होता है, बेसिकली रीडर या जो रिसर्चर है वो कर क्या रहा होता है, वो अपनी पोजिशनैलिटी दे रहा होता है. You know, fine, you're taking so many different kinds of approaches, Marxist approach ले रहे हैं आप, cultural approach ले रहे हैं आप, जो मर्जी ले रहे हैं, but जो आपके जहन में एक वो बनता है, that is basically researcher's positionality, and that's actually very important.
Why? Because again, if I can just give you an example, and I think that these mundane examples are of help. See, you have the same ingredients in a cook, yani cooking koi bhi aapka jo dish hoti hai, to cook dish, but everyone makes it a little bit differently. And everyone gives a different taste to it. So basically what a researcher ki jo positionality hai, that's actually very very important, kyunki usne समझ लिया कल्चरल अगर वो पर्सपेक्टिव ले रहा है या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ले रहा है, अब उसने उसको करना कैसे, ठीक है, उसकी लैंडस्केपिंग कैसे, अगर वो बाग की मिसाल आप लेते हैं तो उसकी लैंडस्केपिंग कैसे करनी है. सो इसलिए रिसर्चर की पोजिशनैलिटी is of fundamental importance. और जो सेकंड बात आपने कही है, क्योंकि फिर आपको याद करें, आपको कहा क्या जाता है, आपको ये कहा जाता है, गुड टू सी यू इकबाल, आपको कहा ही क्या जाता है कि देखिए आप, वेयर इज योर वॉइस, अच्छा आपने इसकी भी थ्योरी लगा दी, उसकी भी थ्योरी ले आए, उसका भी स्टैंड पॉइंट ले आए, आपकी कहाँ है वॉइस? So your voice, researcher voice, is extremely important, and that's what matters. Right? How you are perceiving it, and that's your niche, right? Right? Exactly. और दूसरी जो आपने आखिर में बात क्या कही थी, I've forgotten. इसको relevance, I mean like the context of ours के जिस तरह social context को आपने साथ, मतलब significance for the world, for all others. Okay. Yeah, that's also a very important aspect. बात ये है कि अक्सर लिटरेचर को ये कहा जाता है कि आप भाई क्या है, आपने 4 किताबें पढ़ी हैं, उसका आपने एनालिसिस किया है, साइंस में आप करें, तो भाई बात ये है, ध्यान से सुने. अगेन लाइक आई सेड कि जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स जो होते हैं, सब नहीं मगर बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो आपको एक डायरेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे रहे होते हैं, डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आगे जाना कैसे. और बहुत सारी जगह पे वो बहुत प्रोग्नोस्टिकेटिंग उनकी बातें होती हैं, यानी जो बातें वो कह रहे होते हैं. जैसे आपने साइंस फिक्शन में देखा है, साइंस फिक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाद में जाके वो हो जाती हैं. क्या हम समझ सकते थे कि इस तरह हम बैठे 80 बंदे आपस में बैठ के यूं ऐसे बात कर रहे होंगे? नहीं. सो जो साइंस फिक्शन होती है वो आपको बहुत पहले वही चीजें बता रही होती है, वो बात पूरी हो जाती है. तो बेसिकली अगर आप किसी और तरह का भी सोशल साइंसेज में एनालिसिस करते हैं, आप डाटा जमा करते हैं, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है. कि मसलन मैंने इकबाल को क्वेश्चनर दिया, मैंने सोनिया को क्वेश्चनर दिया, मैंने इब्राहिम को क्वेश्चन दिया, आपने उसको कर दिया. अब आप उस वक्त किस माइंड में हैं, आपने उसको किस जहन से क्वेश्चनर को किया है, वो एक अलग बहस है. ठीक है, चलते चलते कर दिया है, वो कर दिया, वो आपका मर्जी है. ठीक. तो जो होता ये है कि उसकी एक अपनी वो है, लेकिन जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उन्होंने बहुत गहरी गहरी बातें कही होती हैं. जब आप उसमें से निकालते हैं, एक ही ऑथर में से बहुत तरीके के लोग, यानी कि उसमें बहुत सी डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस निकाल के, कोई उसके कैरेक्टर्स पे बात कर लेता है, कोई उसके थीम पे बात कर लेता है, कोई उसकी थीम की डायरेक्शन पे बात कर लेता है, और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड दैट्स हाउ द रिसर्च जर्नी मूव्स फॉरवर्ड, राइट? So I hope I've answered both of your questions. Your mic is off. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you. It is, perfect answer to me. Thank you very much. इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया जी. Very enlightening question जी. Muhaddisa, go ahead. All right. So anyone else? Ma'am, I would like to ask a question. Sure, please, beta. Ma'am, I would like to ask, how should students handle conflicting perspectives in their research? Either they are religious, historical, or political, or any kind of other conflicts. How? ये भी बहुत important question. It's a very important question and a very important dimension, which I did not actually include in my presentation also. बट ये जो आप बात कह रहे हैं बेटा, कॉन्फ्लिक्टिंग, मसलन एक ही काम है, उसके ऊपर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग तरीके से काम हुआ, सो वहां पे आप एज ए रिसर्चर बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं.
کر کیا رہے ہیں آپ وہ کانفلکٹنگ ان کو مینشن کرتے ہیں اپنے لٹریچر ریویو میں. آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اسی کام پہ کسی نے اس پرسپیکٹو سے کام کیا ہے, کسی نے اس پرسپیکٹو سے کام کیا ہے, کسی نے اس پرسپیکٹو سے کام کیا ہے, لیکن انہوں نے اس پرسپیکٹو جو میں لے کے آ رہا ہوں یہ اس پہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور اس میں چاہے وہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, جیسے کانفلکٹنگ ریلیجس ہو سکتا ہے, ہسٹوریکل ہو سکتا ہے, اور یہی تو ہے نا کاؤنٹر ہسٹری. سی دیر از اے ہسٹری وچ واز ٹاٹ اینڈ وچ از اسٹل ٹاٹ. یعنی ہر زمانے میں آپ کسی بھی نیشن کو دیکھ لیں, آپ پاکستان کو دیکھ لیں, آپ یو ایس کو دیکھ لیں, آپ کسی اور نیشن کو دیکھ لیجئے, آپ کی یا ہولوکاسٹ کی ہسٹری کو دیکھ لیجئے, ایک ہسٹری ہے جو بتائی گئی ہے ہمیں, ہم نے سنی, پڑھی, اور اس سے ہم بڑے ہوئے. ٹھیک, اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اویئرنیس ڈیو ٹو سوشل میڈیا, ڈیو ٹو ناٹ جسٹ سوشل میڈیا, سوری ٹو سے, مطلب وہ ایک بہت ہی سرفیس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے. اینڈ پلیز میں اس پہ ریسرچ پہ اس پہ نہیں کرتی, اس پہ نہیں جانے کی بات کری, مگر آپ کو ایک اویئرنیس مل جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جب ریسرچ کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ اس طریقے کی, اس ڈائمینشن کی بکس دیکھتے ہیں, بکس نکالتے ہیں, پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر اس نے اس طریقے سے بات کی تھی, اس نے اس ہسٹری کو اس طرح بتایا تھا, تو اس نے ہسٹری کو دوسری طرح بتایا, پھر ان کانفلکٹنگ ان کو جمع کر کے پھر آپ بتاتے ہیں کہ میں یہ بتا رہا ہوں, اور ان کانفلکٹس میں کیا کیا چیزیں یعنی بیک گراؤنڈ اس کی وہ تھی. مثلاً آپ کو سیدھی ایک مثال دیتی ہوں, آپ کو یہ مثال دیتی ہوں کہ جو یو ایس کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یو ایس ہسٹری جو پڑھائی جاتی ہے, کیا اس میں جو نیٹو امریکن جو پاپولیشن ہے, جو اصل انہیبیٹنٹس تھے اس کانٹیننٹ کے, کیا ان کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں. ان کو تو صرف اور صرف ایک وہ فگرین سے بنا کے, ریڈ انڈین جن کو کہتے تھے, ریڈ انڈین کی شکل بنا کے ایک میوزیم میں رکھ دیتے ہیں, اور اس کی ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے, مجھے یاد ہے کہ بچوں کی ایک مووی بنی ہوئی ہے, یعنی it's kind of that figurine, it becomes human, and then their whole story is revolve around that. اور بہت ساری ایسی موویز بنی ہوئی ہیں. So in other words, a kind of a stereotype is created about the Native Americans, right? By the mainstream historical paradigms. So what we as a researcher can do is کہ ہم اس میں دوسری طرف سے دیکھیں, understand, کہ ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے, اور پھر ان سب پرسپیکٹیوز کو پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کانفلکٹنگ پرسپیکٹیوز کیا ہیں, وہ آپ اپنے لٹریچر ریویو میں لے کے آئیں گے. پھر آپ بتائیں گے کہ نہیں بھائی, میں یہ سارے کنفلکٹنگ I understand these conflicting, اور اس لیے میں ان کا ایک synthesis بنا رہا ہوں, اور یا میں اس کو اس طریقے سے, اس اینگل سے لے رہا ہوں. I hope I have answered your question. Yes, ma'am, I understood. Thank you so much. Most welcome. The next question, Minahit, you have a question, beta? Minahit Fatima? Yes, ma'am. Please go ahead. Okay. Ma'am, my question is, do we have to mention research questions inside the analysis chapter, or should we do it without stating them in words? پھر سے بولو بچے. Do we have to mention research questions inside the analysis chapter, or should we do it without stating them in words? اچھا, یہ آپ نے بہت ایک بیسک بات کی ہے. چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں, آپ شروع میں بتاتے ہیں, اب ریسرچ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, شروع میں بتاتے ہیں کہ میرے یہ ریسرچ کوسچنس ہیں. تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو انالیسس جب آپ کریں نا, جب آپ شروع کریں, تو اس کو ریفریز کر کے, مثلاً وہی جو کوسچن تھا وہ آپ رکھتے ہیں. جیسے بچپن سے آپ ایسے لکھتے تھے تو سامنے ٹائٹل کو رکھتے ہیں نا سامنے, تو اس طرح سے اگر آپ اس کو اپنے انالیسس کے چیپٹر میں جو بھی آپ کی سیکشن ہے, اگر آپ نے سیکشن ڈویژن کی ہوئی ہے یا آپ نے چیپٹر ڈویژن کی ہوئی ہے, جو بھی آپ نے کیا, اس کے شروع میں اگر آپ وہ اپنے آپ کو خود یاد کرواتے ہیں کہ یار میں نے کہاں سے, کیونکہ دیکھیں ریسرچ اتنی گہری اور اتنی ڈائمینشنز میں ہو سکتی ہے کہ پھر آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پٹری سے اتر جائیں, آپ کوئی بات شروع کریں اور پہنچ کہیں جائیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ریسرچ کی کوئی میں نے ساری باتیں تو نہیں بتائی, میں نے تھوڑی سی آپ کو ایک بتائی ہیں, ٹھیک ہے, ایک لمیٹڈ. کیونکہ اس کو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ بھائی آپ
یہ کس طرح سے انالیسز میں کیسے. تو جو آپ نے کوشچن کیا کہ انالیسز میں اس کو ریفریز کر کے کوشچن نہیں لکھتے آپ, مگر آپ اس کو تھوڑا سا ریفریز کر کے اپنی یاد دہانی کے لیے کہ میں نے ان چیزوں پہ بات کرنی ہے, اس ڈائمینشن سے بات کرنی ہے, رائٹ. Okay, ma'am. Thank you. جی پلیز عبداللہ امداد صاحب has a question. عبداللہ امداد صاحب پلیز. I think maybe voice نہیں جا رہی. تو مریم السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی بیٹا بولیں. Ma'am, myself Abdullah Imdad, BS English second semester. As ma'am, I'm a junior most student in my department. I need some advices from you, and I have a question for you as well. Ma'am, that how I can get successful in my degree, in English degree, because when I met with my friends who are from other degrees like chemistry, physics, or like other degrees, they troll me on choosing my English degree. So how can I answer them? And my question is regarding to your subject is, to what extent does critical analysis transform subjective reading into objective literary research? اچھا فرسٹ آف آل بیٹا دیکھیں, اگر if you are in this arena, if you are in this arena of English literature, یا اس سبجیکٹ میں آپ آئے ہیں, تو آپ اپنی پسند کے لیے آئے ہیں نا, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کے جو وہ کہیں, اگر میں اب آپ کو بچوں والا سوال ہے تو بچوں والا جواب بھی بتا رہی ہوں جو آپ دے سکتے ہیں ان کو آگے سے, کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو انٹرسٹ کی بات ہے, دوسری بات یہ ہے بہت امپورٹنٹ کہ ایرسٹوٹل, ارسطو جو ہے وہ اس کی سائنٹیفک اکیڈمیز تھیں, وہ بیسکلی سائنٹسٹ تھا, ٹھیک ہے, مگر آج تک وہ ایک لٹری کرٹک کے طور پہ زیادہ جانا جاتا ہے اور ایک فلاسفر کے طور پہ زیادہ جانا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جو اس نے سائنس کی ایکسپیریمنٹیشنز کی تھی, ٹھیک ہے. Yes ma'am, got it. ایسا ہے نا. تو آپ کے پاس تو یہ بہت دیکھیں, اگر تو آپ کو انٹرسٹ ہے تو یو وڈ بی دا بیسٹ انشاءاللہ, آپ اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے. تو آپ نے ایک انسان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا, وہ ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے, آپ پوری دنیا کو ایڈریس نہیں کر سکتے, بٹ یو کم ٹو یور انٹرسٹ, یو فوکس یور انٹرسٹ, اینڈ دین واٹ ہیپنز از کہ آپ ہی کا فائدہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ یا آپ کا فائدہ اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی پسند کی چیز ہوتی ہے, اور پھر آپ اس میں ایک ایکسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹو کرٹیکل انالیسس ٹو آبجیکٹو کرٹیکل انالیسس, تو اس میں جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ دیکھیں آپ نے سارے ڈفرینٹ پرسپیکٹوز کو لے کے چلنا ہے ساتھ. یو ہیو ٹو برنگ دوز. when you bring those together, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار میں اس طرح سے سوچ رہا تھا لیکن اس کی کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی میرے سامنے آ گئی ہے, تو آپ اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں. پھر your analysis becomes more and more objective. Yes Right? ma'am. Yes ma'am, got it. Yes. Thank you ma'am very much. I think it's very, very nicely handled. बहुत अच्छा आपने. I think it's very satisfying the way you have cleared his confusion. We now have Mariam Hussain. Mariam, beta, are you here? Yes, ma'am. I'm here. Please go ahead with your question. Assalamualaikum, ma'am. How are you? I'm good beta. First of all, ma'am, thank you so much for your precious time. We are very pleased to have you right here. Chalen, thank you beta. Ma'am, my question is, like, we go with the hybrid framework. Why is it important? Like, rather using hybrid framework, we can go with a specified area as well. So why is it important to go with the hybrid framework while doing the research? Beta, it is your choice. It is completely your choice کہ آپ ایک ہی سائڈ پہ لیں. لیکن ہوتا کیا ہے, مثلاً ہوا یہ, میں آپ کو ایگزامپل, پھر وہی بات کہ میں ایگزامپل ہی دے رہی ہوں آپ کو.
دیکھیے ایک یہ محسن حامد کا ناول ہے ہاؤ ٹو گیٹ فلتھی رچ ان رائزنگ ایشیا, ہے نا ناول, شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا ہوگا. اچھا اب میں نے جب اس کو پڑھا نا تو اس میں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو پوسٹ کلونیلزم بھی ہے اس میں, لیکن اس میں مارکسزم بھی ہے, تو یہ دونوں ایسپیکٹس ہیں. تو یہ تو یعنی دیکھیں ایک طرح سے پوسٹ کلونیلزم ایک ٹول ہے, ٹھیک ہے, ٹول اور لینس ہے کہ آپ اس لینس سے دیکھ رہے ہیں, لیکن خالی اس لینس سے, جیسے آپ کی اینک ہے اس میں آپ کے ملٹیپل وہ ہوتے ہیں نا, تو ملٹیپل سے آپ کو زیادہ کلیئرٹی سے نظر آ رہا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو یہ مجھے اس میں نظر آیا کہ یار یہاں پہ تو پوسٹ کلونیل بھی ہے ایسپیکٹ, اور یہاں پہ مارکسسٹ ایسپیکٹ بھی ہے. تو اس وقت تک ابھی تک پوسٹ کلونیل مارکسزم والی بات کہیں لوگوں کو پتا نہیں تھی, مطلب نہیں پتا چلی تھی. تو میں نے ڈھونڈا تو ایک مجھے کتاب فوراً مل گئی, اور پھر میں نے پوسٹ کلونیل مارکسزم, رائٹ. اور جب میں نے کسی اپنے پیئر کے ساتھ ڈسکس کیا کہ بھائی پوسٹ کلونیل مارکسزم, تو اس نے یوں کہا کہ ہیں یہ کیا بات ہوئی. تو بات یہ ہے کہ جوں زیادہ آگے دنیا چل رہی ہے تو ایک چیز اس کا آنسر پرووائڈ پورا نہیں کرے گی. یعنی ایک اسی طرح سے کہ آپ کی جیسے اینک ہے اس کا یعنی نمبر صحیح نہیں ہوگا, پورا اس کا لینس پورا فٹ نہیں بیٹھے گا. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا یعنی ملٹیپل, آپ 2 بھی لگا سکتے ہیں, آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں لینسز. وائی؟ بیکاز آپ کو بات کو اینالائز کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. Yes, ma'am. Like, you mean like we have to focus on multiple aspects while doing research so we can جی choose the بالکل بالکل. اور آپ کے ذہن میں سوال, کیونکہ دیکھیں آپ کی ماشاءاللہ بچوں کی آج کل کی سلیٹس جو ہیں وہ کافی بھری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, بہت سی بیکار چیزوں سے بھی بھری ہوئی ہیں, لیکن بہت سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے آپ لوگوں کو جب باتیں نظر آ رہی ہیں تو آپ کے ذہنوں میں سوال بھی اسی طرح اٹھتے ہیں. So you need to have multiple theoretical frameworks or یعنی bricolage of theoretical frameworks, یعنی آپ ملا کے بہت سارے theoretical frameworks کو بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں, اور کرنا پڑتا ہے sometimes. Okay, ma'am. Thank you so much. Aksira, please ask your question. Aksira. Assalamu alaikum, ma'am. وعلیکم السلام بیٹا. Ma'am, my question is, how often should textual evidence or quotations be included in the analysis? Should we do it quite often? نہیں بیٹے, اس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹیکسچول آپ کوٹیشن اگر ڈال رہے ہیں نا تو آپ نے اس کے بعد ٹیکسچول انالیسز اس کا اتنا کرنا ہوتا ہے. اچھا اب آپ کے پاس یہ جو پلیجرزم کے یا سافٹ ویئرز ہیں یا سملیرٹی انڈیکس کو دیکھنے والے سافٹ ویئرز ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو وہ اگر آپ نے ٹیکسچول انالیسز بہت سارے دے دیے ون آفٹر دی ادر, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا آپ کا سملیرٹی انڈیکس میں آ جاتا ہے. لیکن اس کا ایک سیدھا سا اصول ہے 1:3 کا ریشیو. اگر آپ نے ایک ٹیکسچول انالیسز دیا ہے تو اس کے نیچے آپ کو اس کے 3 پارٹس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی, پھر آپ یہ ہوگا کہ وہ اس کی سملیرٹی انڈیکس بھی آپ کا ٹھیک رہے گا. اب آپ کی بات آ گئی کہ بہت زیادہ ہم ٹیکسچول ریفرنسز دیں یا تھوڑے دیں, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہ. ویسے ایک مناسب دینے چاہیے, بہت زیادہ نہیں آپ کو دینے چاہیے, رائٹ. پھر وہ ہوتا یہ کہ پھر وہ صرف وہ ٹیکسٹ ہی رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. Okay, ma'am. Thank you for your guidance. Umar Shahzad, please ask your question. Assalamu alaikum, ma'am. وعلیکم السلام بیٹا. Ma'am, this is Umar Shahzad here from the Asghar Mall College. And first of all, I want to thank you for giving us your precious time. And my question is that, can our thinking sometimes be mistaken for the critical thinking? So what do you think? Of course it can be that way. Of course it can be that way. Because لیکن
इतना भी नहीं होता. मेरा ख्याल है कि कोई भी जो थिंकिंग माइंड है ना, जब वो किसी चीज को देखता है, किसी फिनोमिनन को देखता है, किसी हैपनिंग को देखता है, तो आपका माइंड उसको किसी ना किसी तरह से एनालाइज जरूर करता है. It definitely analyzes it one way or the other. Now, how deeply critical it is or otherwise, या एक बहुत ही surface level की understanding है जो कि ज़्यादातर होती है. Yes, you're right, because ज़्यादा गहराई में जाने के लिए तो फिर सिर में दर्द भी होता है ना. मतलब ऐसा होता है कि बंदे को जब ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा, आपको पता है ये जो फिलॉसफी है, इसको कहते हैं कि मैथ से ज्यादा मुश्किल है. आप दो यानी कुछ देर की फिलोसॉफिकल बातें करें और बहुत देर का मैथ्स करें तो वो एक तरह से बराबर होता है. यानी मैं ये नहीं कह रही, अंडरमाइन नहीं कर रही मैथ्स को, मैं ये कह रही हूँ कि फिलोसॉफिकल जो कनेक्शंस बनाने होते हैं ना दिमाग में, ये बहुत मुश्किल बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है. तो आपका दिमाग थोड़ी देर के बाद थक जाता है, और जितनी गहराई में आप जाके करेंगे बात, उतनी ही आपके ज्यादा स्ट्रेच होंगे, यानी न्यूरॉन्स एंड एवरीथिंग which is in our brains. तो होता ये कि सतही और सरफेस लेवल का जो एनालिसिस है वो तो बहुत आसान होता है, वो कर भी लेता है बंदा. और ज्यादातर वैसे लोग, सॉरी टू से, ऐसा ही होता है कि वो सरफेस मीनिंग लेते हैं. जो अपेरेंस, एक आपको लिटरेचर में एक जो टर्म है, अपेरेंस वर्सेस रियलिटी, right? So sometimes appearance is very different than reality. ठीक है, तो उसमें जब आप गहराई में जाते हैं तो फिर ही बात होती है. Yes, you are right कि हम कई दफा बिल्कुल मिस्टेकन भी हो सकते हैं. ठीक है. Okay, ma'am. And I have one more question, ma'am. If you could please allow me to ask that. Okay. Please be So, very ma'am, what brief. do you think that should we analyze every decision critically, or are some decisions better made quickly? Say it once again, बेटा, क्या कह रहे हैं आप? So, should we analyze every decision critically, or are some decisions better made quickly? Well, that's a very general question, I would say, right? Some decisions, they are require some time. Some decisions, they can be done quickly. But you need to have a thinking mind in order to make your decisions, whether quickly or if you take time. You need to have, and you need to look into pros and cons of everything. आप उसके फायदे भी देखते हैं, आप उसके नुकसान भी देखते हैं, आप उसको हर एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं. बट लेट मी ऑल्सो टेल यू that our human mind's capacity is always limited. हम चाहे समझ लें कि हमने बहुत तोप तीर चला दिया है और पता नहीं हम कितने बड़े स्कॉलर बन गए हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं होते. It's just, you know, scratching the surface. But इससे मैं ये नहीं कह रही, आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपको कोई भी डिसीजन मेक करने के लिए इससे पहले उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना जरूरी है. मगर leave yani many things. This is my own personal view. I leave many things on Allah subhanahu wa ta'ala. अपना एनालिसिस करने के बाद बाकी फिर चीज अल्लाह पे डाल दी जाए, क्योंकि हम हर चीज को डिसाइफर नहीं कर सकते. But this is actually a question and an answer which is not related really to research, right? That's very right. Of course, research में तो Oh, आपने खुद okay, करना. ma'am. That's true. We have to stay focused. Okay. जी मोदी साहब. Okay, we have the last question. Ibrahim, please ask your question and be brief. We cannot demand time out of the session. Please, Ibrahim. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. Ma'am, what mistakes do students usually make in critical analysis when you mark the papers? It will help us improve our papers. What are the mistakes they make? Yes, देखिए ma'am. बेटा, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मिस्टेक्स नहीं होती, लेवल ऑफ डेप्थ होती है, लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है. कोई बच्चे होते हैं कि वो उस चीज में
گھس جاتے ہیں, اس کے ٹیکسٹ میں گھس جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کا انالیسس کرتے ہیں, اور زیادہ یعنی جیسے میں نے ابھی بتایا مینٹل ان کے کنیکشنز بناتے ہیں. کوئی جیسے آپ نے وہ جو میٹا فزیکل پوئٹس ہیں, یاد ہے نا جان ڈن کے کا, اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ بہت ہی دور کی باتوں کو آپس میں ملا کے اور پھر ان کا کنیکشن بناتا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً ایک کمپس کا وہ مثال ہے, پتہ نہیں اگر آپ لوگوں نے وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا تو چلے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ انالیسس کرنے لگتے ہیں, آپ اگر بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں, اور کوئی بچہ بہت گہرائی میں جا کے کرتا ہے, کوئی اس کو سرفیس لیول پہ کر دیتا ہے, تو یہ مسٹیک تو میں نہیں اسے کہوں گی, لیکن ظاہر ہے اگر ٹیچر کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک بچے نے بہت گہرائی سے اس کا انالیسس کر دیا ہے, اس کو زیادہ پسند آئے گا, اور کے بعد کی روح کو سمجھ لیا ہے اس نے, یا جو رائٹر کی انٹینٹ کو سمجھ لیا ہے, یا کیریکٹر کی تھرسٹ کو سمجھ لیا ہے, یا پلاٹ کی تھرسٹ کو سمجھ لیا ہے, اس نے زیادہ گہرائی سے بات کر لی ہے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے, اور اگر اس نے کم گہرائی سے بات کی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو that's how it is, right? It's not a mistake, but it is the levels of criticism or critical inquiry or critical analysis that you do. All right? Yes, ma'am. Thank you, Ibrahim. I think this is the end of question answer sessions. Respected ma'am, thank you so very much from my side. And now I would like to request Ma'am Sonia to please deliver a thank you note on behalf of all of us. Thank you so much for inviting me. I would definitely, after Ma'am Sonia, I will definitely take leave. But I'll also put this on the YouTube. So if you before I let you go, ma'am, I also have a question for you. My name is Ahmed, and it's good to see you, ma'am. You have mentioned different approaches during your lecture, like eco-criticism, feminism. So choosing of approach, does it depend on personal interest or today's demand? It can be both, beta. You have to have a personal interest in that also. Right. So we can also see like different approaches. They are very old, and there are also many approaches like eco-criticism or identity crisis. These are the basically like today's demand. So like it should be on your personal or today's interest. Which one you would prefer to? ایک منٹ, آئیڈینٹی کرائسس جو تھا وہ تھوڑی دیر عرصے پہلے بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ بھی تھی, اس کی بات بھی تھی. اب بات وہی ہے, لیکن آپ کے لیگزیکون, آپ کے ورڈز, آپ کی تھیوریٹیکل فریم ورکس تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ جب اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی آپ کا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, اس کے بغیر کام آپ ریسرچ کا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, پھر جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آج کی کرنسی میں یا کرٹیکل کرنسی میں یا کرٹیکل دنیا میں اس بات کی بات ہوگی. جیسے آپ ایکو کرٹیسزم کی بات کریں, اب ایکو کرٹیسزم کا لفظ بھی پیچھے رہ گیا, اب انوائرمنٹل ایتھکس آ گیا ہے, انوائرمنٹلزم آ گیا, یہ کچھ اس طرح سے آ گیا, رائٹ؟ سو اس طرح سے اب یہ اذان بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. جی, thank you very much, Dr. Rabia. I've got no words to tell you and share with you our truest sentiment, that how grateful we feel for the time that you have given us, this peak hour of the day. اور جس طرح سے آپ نے یہ prepare کی presentation, اور اس کی جو you have actually done the bisection of the whole concept, اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا, we are going to preserve it, this presentation, and the students are going to revisit it again and again. Coming semester will also use it as a legacy that they will inherit from us. And then also I want to tell the participants of this session that Ma'am Rabia is very, very busy. A number of academic duties that she has to perform other than the self-initiated duties that she has. تو ان سب میں انہوں نے جو یہ ہمیں precious pearls of wisdom lend کیے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس صرف thank you ہی ہے. We really feel indebted to her, and we promise that whatever we have learned from her, we will be using these ideas that we have gained, these guidelines,
indeed remarkable. This was a very comprehensive, very wholesome talk, and you've done it in such a short span of time. So the only thing that we can say is that you have honored us, you have enlightened us, and you have made us feel great. Thank you very much. Jazakallah. On behalf of the department. Thank you so much, Sonia. I think you've gone a little bit overboard in your words, but I'm humbled. I'm deeply humbled by your. अस्सलाम वालेकुम मैम, शुमाइला हियर. Okay. मैम जो कुछ मैम कह रही थी, मैं पीछे से सेकंड कर रही थी कि यस शी इज वेरी राइट. बिल्कुल भी ओवरवर्ड नहीं है. बिल्कुल. थैंक यू शुमाइला. तो माशाल्लाह खुद स्कॉलर्स बड़े हैं और मैम नहीं मैम, वी आर जस्ट स्टूडेंट्स. माशाल्लाह यू आर सच एन एनलाइटिंग पर्सनालिटी. इतना आपसे हमें नॉलेज मिलता है, इतना हम सीख रहे हैं आपसे माशाल्लाह. और अभी भी मैंने पूरा आपका लेक्चर सुना है. दैट इज सो एनलाइटनिंग माशाल्लाह. चलिए, आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, ताकि अगर किसी ने और भी I'll give you the link also inshallah. And Thank you ma'am, thank you so much. Proud to be your students. Thank you. Yes, equally proud. Thank you so much ma'am. Mela,